এখন আমরা যাচ্ছি ক্রিকেট আইপিএল খেলা দেখতে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে পোল্ট্রির ফ্রেম আর এই যে আমাদের টিম। बस बैटिंग नहीं है, वीडियो चलছে ভালো তুমি খেলনা বে লেগেছে রান লেখাবে এলা বল গজি ব্যাটিং নো এ নাম যা उल्टा ए नाम हम ही आगे बाहर ए पक्का आउट कर दारुण का तो रिश्ता मांगे देखो भांग देवे बॉल जेठे स्टामर का कुछ है।